أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب تحريم الكذب. Chapitre l'interdiction du mensonge. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah exalté dit dans le Coran, chapitre 50, verset 18, il ne prononce pas une parole sans qu'il n'ait à ses côtés un observateur bien prédisposé à ce rôle. Alhamdulillah, ni yebunda mi me kumana galontige haram yalikan. Ala ko Qur'ana kono adama din te kuma foyi fo ma fo a koroye meleke dobe min hadarni ne abeka akako koroshi ibe fen fo meleke obe min ba saben. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la sincérité, c'est-à-dire la vérité, mène à l'obéissance à Allah. Et la bienfaisance, la sincérité, la vérité mène à l'obéissance à Allah et à la bienfaisance. L'obéissance à Allah et la bienfaisance mènent au paradis. L'homme ne cesse pas de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme absolument véridique. Le mensonge mène à la rébellion à Allah. La rébellion à Allah mène à l'enfer. L'homme ne cesse pas de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme grand menteur. Hadisa mina kabo Ibn Mas'ud malaka jemama ako alakira ko neman kishbama galombe mogo sama ka taga nyuman kelila nyuman kebe mogo sama ka tase aljinama adama dinte fara abe chanfo fo agire to be ta sebe ala fe ko fa karsa mi fa karsa de chanfo lale galontiga be mogo sama kibla chenila cheni bi sama ka se jahannama la ako adama dinte fara ibe galontiga fo yere to be ta sebe ala fe ko galontiga la. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه. Selon Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 défauts. Celui qui les possède tous est un puits hypocrite. Celui qui n'en a qu'un seul a l'une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il quitte ce défaut. 1. Quand on lui fait confiance, il trahit. 2. Quand il parle, il ment. 3. Quand il prend un engagement, il ne respecte pas. 4. Quand il est en litige, il piétine toute justice et toute morale. Hadisa mina ka bo Abdullah ibn Amr ibn As malaka jemama ako alakra ko neman kishbama jowo nani be nan nani dafani sorla mo minna kana shigalati munafiki khalasiyani yerle munafiki be magmali ngana nani bete na kelembe mogo la ya longa fo munafia jogo do bila fieta dablade afolo ni lala la ka fen kalfama aba jamfa aflana na be kuma abe galontige asabana na ila iridi abe la iru boroto annani na be kele mogo fe abe ban sharia be ma be ban adamadian be ma abe kele ke ka juya na ka kele soro ko dinte adamadian tiɲɛ kosɔn
avec Allah et Sharia Tchonkoson. Ni nanina dafala mola fenyumante. Donc voici ce chapitre qui nous interdisait de mentir. Le mensonge n'est pas bon. Le croyant ne doit pas mentir. Tu prends ta langue pour mentir et tu vas venir t'arrêter devant Allah pour l'invoquer encore. Tu dois avoir honte. Moi, je ne peux pas mentir. Car moi, je suis fréquemment en audience avec Allah. Je suis fréquemment en contact avec Allah, au moins 5 fois par jour. Je ne dois pas mentir. Je dois avoir honte de mentir. Et surtout, le premier hadith, le prophète nous enseigne que chacun de nous est enregistré auprès d'Allah. Quand tu dis la vérité, tu es inscrit auprès d'Allah comme véridique. Quand tu mens, tu es inscrit auprès d'Allah comme menteur. Et quand on dit que tu es inscrit auprès d'Allah menteur, même les anges sont tous au courant. Quand ils te voient passer, lui là c'est un menteur. Et c'est comme ça même entre les humains, même entre nous. Quand tu mens, tu penses que tu es plus intelligent. Pourtant les gens savent. Et quand c'est comme ça, tout le monde te traite de menteur. Le cachet est déjà mis. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, ni bona ni tubay en bena ka bo galontigema islama ka nga malwa ka galontigema islama ka lon ale ni ala be kuma au moins le loru chen loru le kono ne be ka galontige ka tlanga talo ala nyakoro komi ala wulila hadisa fola ban kala nawo ko adama den an beto ko sebe ni ala fe imma ito ka sebe ala fe ko chanfola wala meto ka sebe ala fe ko galontigela na sebela ala fe ko ye galontigela ye alon ka fo meleke be ba kalama na sebela ala fe ke galontigela ye dunya ala yere ba bla be kono ko ka se galontigela ye tuma do la yere mem barudala ni ka kuma damne be to nyon kori aka damne tuni ala ka ndeme Babu tahrim ihtiqar al-muslimin. Chapitre l'interdiction de mépriser le musulman. Ne bonaye ahram yanne ka islama doya. Fen fen nato ko islama aba tingban alaika ban abunya. Horoma do bala. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 49, verset 11, ô vous qui avez cru, que des gens n'enraillent pas d'autres. Qui sait s'ils ne sont pas meilleurs qu'eux? Et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Peut-être sont-elles meilleures qu'elles. Ne dites pas du mal les uns des autres. Ne vous blessez pas entre vous par des sobriquets. Quelle bien vilaine chose que d'accuser quelqu'un de vergondage après qu'il a cru. Celui qui ne revient pas au droit chemin, ceux-là sont les injustes. Allah ko Qur'ana kono alu min ko awli manana aw dokana do lagosi anu ne kafsani karsawnye karsaye jone karsate foye katuka do lagosi Allah ko abesira ke ibe ka min lagosi ibe ka min fiande o ere kafisa katimikan abesira ke sini Allah rebe ato ave fisa katimikan muso fana beten Allah ko muso dokana ta muso wora lagosi ko mafia abisa ke ibe ka muso mi yere doya ima jati foyi de abe fisani yere ala ko akana aw yere neni akana togolla nyona ni kala cheni le limana sabatini ko fe ni mo ma tubi ulule ton tenwi wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bihasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. Selon Abu Hurairah radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à un homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Amna ka Abu Hurairah malaka jema ma ko alakra ko neman kishbama abe mugo wasa juma kelay ye jati juma kelay ala bolo ki bal maslama doya nabe seli koro ite fra gerala
il est fait ni rema kanga bela ante niveau kele ibi balma cha min doya latin hali ni kaloni be ikanga bunya mais ni ba doya ala kala ko yejugman kala le wa an ibn mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana faqala inna allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Selon Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jamais n'entrera au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Quelqu'un dit: nous aimons pourtant être bien habillés et bien chaussés. Il dit: Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et la justice et de mépriser les autres. Anna kabo ibn Mas'ud malaka jemama ako alaka ko neman kishbama mogote dona aljina kono yere bunya miskala zarati chencha munyo ngosi wala ma binkisa ngosi o yere bunya be mogo juskunete do aljina na doye kira ngi ngako kira amma yere bunya koro famde ni yere bunya koro ko ka fani nyuma do ka samara nyuma do andu me fani nyuma do ame samara nyuma do kadanye yala ole yere bunya yewa alaka ko on te ala chekani fencho nyuma yere kadi alay fan nyuma don kadi alay samara nyuma don kadi alay re parce que ala yere chekani ala chema njugo de akoni ka me yere bunya ole ka banchama akasa ka minga ate bende kasa gberetinde kasa ni be sele aketinde ye bauma ole yere bunya yi ani ka mgo mafiya ka mgo dogoya ele jone anu ka fsani aluye ni le yere bunya yi ala ka ko ni be mo min sunayte do aljina la. Babu Nahyi an izhari shamatati bil muslim. Chapitre l'interdiction de montrer sa réjouissance des malheurs du musulman. Ni bondaye aharamunyani ne ka ika nusa jaira ika slama doka toroko nakala jarabi kula problème ka slama soro ko doka soro o be ke ile ka nusa jai o haramnyani ne wallahi nan duka anga dina famu kanya ka slama famu ibe an be la hali an bet be la afia mais albi ama famu qala Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwa. Allah le Très-Haut a dit dans chapitre 49 verset 10 les croyants ne sont que des frères. Allah ko Qur'an kono mu'minu ye balima damali o te foye balima yako wan Wathilata bin al-Asqa radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tuzhir shamatata li akhik fayarhamhu Allah wa yabtalik. Rawahu Tirmizi. Selon Wathila ibn Asqa radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne montre pas ta joie devant le malheur de ton frère, sinon Allah lui accordera sa clémence et te prouvera à ton tour. Adna kabo Wathila ibn Asqa ma alaka jemama ako alakira ko neman kishbama kini kan musa jaira ibalima chella tumanam na Allah jarabila tumanam na tora ko ka soro dugu ka soro wole lebe yele ha ima fiwisi ebe yele ba yira ala ebe moke ala kono ke ako note ala bina hine ala aka yoro jenna ni kelala aka momli chena aka fenshwena i yele la minke ala be hinala ka ko fali herela ka jama katlan kilere la jarabi fen kele min ka soro kele mi soro wa ma be duga yere ka temata kan ala ka famia jama. Donc on s'arrête ici. Voici, quand on comprend l'islam ce n'est que le bon comportement. Le musulman qui comprend bien le sens de l'islam, wallah, il sera toujours doté de la moralité, du bon comportement. Regarde comment l'islam nous enseigne, comment traiter ton frère musulman, comment être avec lui. Si nous sommes comme ça, si réellement nous les musulmans, nous adoptons cela, des gens vont venir en masse pour venir entrer dans l'islam, parce qu'ils vont dire que les musulmans sont bons. Mais quand on n'adopte pas ça, les gens vont fuir au contraire. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, Slama, Flaban, Kalana, Djourouma, Mina. Un Djidjaya, Matrafakani. Slama, Tiskaka, Moujoué. Slama, Ban, Kalani, Nyom, Minachouami. Nam bet mette, Wallahi, Mourot, Mette, Djamakule, Kanadonga, Dinan.
ala ka famiya jama donc am tani kalain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça c'est dua pendant Laylatul Qadr. Il faut beaucoup faire. Quand on dit Laylatul Qadr, même après Isha, c'est déjà Laylatul Qadr. Il faut beaucoup répéter. Et doit de répéter Zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Où est notre maison?